नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात का मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 15 तारखेमेरेन मिझोराम, मणिपूर, आसाम, अस्तंत बंगाल आनी बिहाराक भेट दितले. भारत आनी युरोपियन युनियन दोनूय वटांच्या व्यापक आनी संतुलीत मुक्त व्यापार कबलातीक अंतीम स्वरूप दिवपाक प्रामाणीकपणान आनी वचनबद्धतेन काम करता अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हळां. वेंचणूक आयोगान मुख्य वेंचणूक अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारीच्या कार्यालयांतल्या माध्यम आनी संवाद अधिकाऱ्यां खातीर एका दिसाच्या कार्यशाळेचें आयोजन केलें. बॉक्सिंगांत संवसारीक सर्तींत भारताची जॅस्मिन लंबोरिया आनी नुपूर शेवरॉन हांणी आपापल्या वजन विभागांत बायलांच्या फायनलींत प्रवेश केला. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिझोरामांतल्या एझॉलांत 9,000 कोटी रुपया परस चड किंमतीच्या खुबशा विकास प्रकल्पांची बुनयाद घालतले आनी उक्तावण करतले. हे प्रकल्प रेल्वे, रस्ते, उर्जा आनी खेळ ह्या सयत कितल्याशाच क्षेत्रांक मदत करतले. ह्या वेळार मोदी एका भौशीक कार्यावळींत उलोवपी करतले. जागतीक दर्जाच्या मुळाव्यो सुविधा आनी निमण्या मैलां मेरेन जोडणी हे तांच्या वचनबद्धते प्रमाण प्रधानमंत्री 8,000 कोटी रुपया परस चड खर्चाच्या बैराबी सैरांग नवीन रेल्वे मार्गाचें उक्तावण करतले आनी हेर जायत्या प्रकल्पांची बुनयादी घालतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिझोराम, मणिपूर आनी आसामाक भेट दितले आनी जायत्या विकास प्रकल्पांचें भुमिपूजन आनी उक्तावण करतले. मोदी पयलीं मिझोरामाक वतले, थंय ते वेगवेगळ्या विकास प्रकल्पांचें भुमिपूजन करतले. ते उपरांत मणिपुराक भेट दिवन वेगवेगळ्या विकास प्रकल्पांचें भुमिपूजन आनी उक्तावण करतले. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसामाक भेट दितले आनी आयज सांजे गुवाहाटींत भारतरत्न डॉ. भुपेन हजारिका हांच्या 100व्या जयंती समारंभात सहभागी जातले. सोमारा प्रधानमंत्री पश्चिम बंगालाक भेट दितले आनी कोलकातात 16व्या संयुक्त कमांडर्स कॉन्फरन्स 2025 उक्तावण करतले. मागीर ते बिहाराक वतले आनी पूर्णिया विमानतळाच्या नवीन टर्मिनल इमारतीचें उक्तावण करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या भेटी विशीं मिझोरामाचे राज्यपाल आनी आदले केंद्रीय मंत्री व्ही.के. सिंग हांणी म्हायती दिली. एक्टिविटी हो रही है, इसके साथ साथ जो है आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी. लॉजिस्टिक्स के अंदर रेलवे का कॉस्ट कम आता, रोड के बनिस्बत या एयर के बनिस्बत, उससे फायदा होगा. बड़ी मात्रा में चीजें आ सकती, जिन चीजों को पहले दिक्कत होती थी अब उनको लाने के अंदर आसानी हो. यहाँ से जो चीजें जानी है उनको ले जाने के अंदर आसानी हो. तो ये एक बहुत बड़ी चीज और इसका असली फर्क आपको नजर आएगा कुछ सालों के अंदर. धीरे धीरे जब चीजें बढ़ती चली जाएंगी तो आप देखेंगे कि एक बिल्कुल एक नया लोगों के अंदर उत्साह होगा, यहाँ पे उन्नति होगी, प्रगति होगी. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलां की भारत आनी युरोपियन युनियन दोनूय वटांच्या वेवसायाक आनी गिरायकांक फायदो जातलो अशा व्यापक आनी संतुलीत मुक्त व्यापार कबलातीक अंतीम स्वरूप दिवपाक प्रामाणीकपणान आनी वचनबद्धतेन काम करता. नवी दिल्लीत ऑटोमोटिव्ह कॉम्पोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनाच्या वर्सुकी सत्रांत उलयतना गोयल हांणी नमूद केलें की अशी कबलात एकतर्फी वेवस्था आसूंक शकना. जे दिशेन वाटाघाटी सुरू आसात त्या दिशेन मंत्र्यांनी भर दिलो. तांणी विश्वास व्यक्त केला की ह्या प्रक्रिये वरवीं उघड जावपी शक्यताय प्रचंड आसात आनी व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आनी सखोल अर्थीक सहभागा खातीर संदी उगडटले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां की ज्ञान भारत मिशन हे भारताच्या संस्कृती, साहित्य आनी चेतनेचो आवाज जावपाक सज्ज आसा. नवी दिल्लीत ज्ञान भारतम वेल्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेंत उपस्थितांक संबोधीत करतना मोदींनी म्हळें की भारतांत सुमार 1 कोटी हस्तलिखितांचो जगांतलो सगळ्यांत व्हड संग्रह आसा. इतिहासांत कोट्यावधी हस्तलिखितां नश्ट जालीं, पूण जी शिल्लक आसात त्या प्रमाण ज्ञान, विज्ञान आनी शिक्षणा खातीर कितले समर्पीत आशिल्ले. भारत स्वताच एक जितो प्रवाह आसा, जो ताच्यो कल्पना, आदर्श आनी मुल्यांनी आकार घेता. हें अभियान नवीन संशोधन आनी नवोपक्रम लेगीत उघड करता. आयज जागतीक सांस्कृतीक आनी सर्जनशील उद्देग $2.5 ट्रिलियन किंमतीचे आसात आनी डिजिटायज्ड हस्तलिखितां ह्या क्षेत्राक पोसूंक शकतात. एक विशाळ डेटा बँक म्हणून काम करूंक शकतात. ह्या मोहिमेंत सामील जावपाक तांणी तरणाट्यांक आव्हान करतना तांणी म्हळें की देशांतल्या तरणाट्यांचो सहभाग तंत्रज्ञाना वरवीं भूतकाळाचो शोध घेवपाच्या प्रक्रियेक गती दितलो. वेंचणूक आयोगान नवी दिल्लीत भारत मंडपमांत सगळ्या 36 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या मुख्य वेंचणूक अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या कार्यालयांतल्या माध्यम आनी संवाद अधिकाऱ्यां खातीर एका दिसाच्या कार्यशाळेचें आयोजन केलें. वेंचणूक आयोगान एका निवेदनांत म्हळां की ह्या कार्यक्रमांत 51 माध्यम नोडल अधिकारी आनी सोशल मिडिया नोडल अधिकाऱ्यांनी भाग घेतलो. उक्तावण सत्रांत मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, वेंचणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आनी डॉ. विवेक जोशी हांणी सहभागीक संबोधीत केले. चुकीच्या म्हायतीच्या वाडट्या धोक्याच्या फाटभुंयेर भारतांत वेंचणुको संविधाना प्रमाण काटेकोरपणान जातात हें स्पश्टपणे सांगप आनी दिशाभूल करपी म्हायतीच्या तथ्या सयत फुडो करप अत्यावश्यक आसा हाचेर तांणी भर दिलो. माध्यमां आनी हेर भागधारकांक वेळेर तथ्यात्मक म्हायती प्रसारीत करपाक मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या कार्यालयांत संवाद परिसंस्था मजबूत करपाक सत्रां आयोजीत केल्यात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था
27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो। देशातल्या 140 कोटी नागरिकांक आपल्या वांगडा घेवन सरकार पुराय वचन मदतीन मुखार वता अशें केंद्रीय कोळसो आनी खण मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी म्हळां। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास हम एक कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी दिशा में कोल एंड माइंस का भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन के लिए और क्रिटिकल मिनरल्स बढ़ाने के लिए देश का प्रगति दृष्टिकोण से और अलग अलग रिफॉर्म्स लगातार 11 साल से ला रहे हैं। आने वाले दिन में गुड गवर्नेंस और इजी ऑफ डूइंग बिजनेस और देश का आर्थिक प्रगति के लिए नौजवानों को रोजगार देने के लिए जो भी रिफॉर्म्स चाहिए वो रिफॉर्म्स लाने के लिए हम पूरा कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हळ्यार एनपीसीआयन व्यक्ती ते व्यापारी P2M व्यवहारां खातीर युनिफायड पेमेंट इंटरफेस म्हळ्यार UPI मर्यादेत व्हड बदल जाहीर केला, जो 15 सप्टेंबर पासून लागू जातलो। एनपीसीआयन फाटल्या म्हयन्यात जारी केल्ल्या परिपत्रका प्रमाण नवीन UPI नियम भारतीय वापरकर्त्यां खातीर उच्च मुल्याचे डिजिटल पेमेंट सोंपें आनी अधिक सुरक्षीत करपाक डिझायन केला। ह्या बदला उपरांत वापरकर्ते आनी निवडक सत्यापीत श्रेणी खातीर एका दिसात 10 लाख रुपया मेरेनचे UPI व्यापारी व्यवहार करपाक शकतात, पूण व्यक्ती ते व्यक्ती म्हळ्यार P2P हस्तांतरणा खातीर UPI मर्यादा प्रतिदिन 1 लाख रुपयांचेर अपरिवर्तीत उरल्या। पंजाबातल्या हुंवारग्रस्तांक आवश्यक मदत साहित्य पावयल्या बद्दल गोंयांतले वास्को आनी फोंडेच्या शीख समुदायान महालक्ष्मी आल्तीन हांगा आमदार दाजी साळकारांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे उपकार मानले। समुदायाचे फुडारी जसवंत सिंग भाटी हांणी शीख समुदायाच्या सदस्यां सयत विविधतेत एकतेची भावना अधोरेखित करत कृतज्ञता उक्तायली आनी आशीर्वाद दिले। भारतीय नौदळान गुरुग्रामात नौदळ प्रमुख ॲडमिरल दिनेश के त्रिपाठींच्या उपस्थितीत INS आरावलीचे कमिशनिंग समारंभात कमांडनिंग केले। ह्या वेळार उलयतना नौदळ प्रमुखांनी म्हळें की हो नवीन तळ फक्त तंत्रज्ञानाचें केंद्रूच न्हय तर सहकार्याचें केंद्र आसा, जो महासागरा मदले प्लॅटफॉर्म आनी भागीदारांक जोडटलो। स्वातंत्र्य दिसा लाल किल्ल्याच्या तटबंदी वेल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नेक्स्ट जनरेशन GST सुदारणांची घोशणा केली। ह्या म्हयन्याच्या 3 तारखेक GST कावन्सिलान कितल्याशाच क्षेत्रांत दर उणे करून नागरिकांचे जिवीत सोंपें करपा खातीर सपन पुराय केलें। ह्या GST सुदारणाक लागून सरकारान गरजेच्या खाद्यपदार्थांचेर आनी स्थिर उत्पादनांचेर कर उणो करून नागरिकांक व्हड थाकाय दिल्या। सरकारान पयलींच्या 12% आनी 18% स्लॅबांतल्यान कर दर 5% केला आनी 0 केला। चीज, बिस्कीट, चॉकलेटी सयत उत्पादनां 5% GST खाला हाडल्यात। मजगतीं प्री पॅकेज केल्ली खाणां जेवणाच्यो वस्तू, दूद, पाव आनी अनब्रँडेड तांदूळ, गंव आनी दाळ आतां GST मुक्त स्लॅबांत दवरल्या। गरजेच्या स्टेशनरी वस्तूंक करांतल्यान पुरायपणान सूट दिल्ल्यान विद्यार्थ्यांकूय ह्या सुदारणांचो फायदो जाला। पेन्सिल, शार्पनर, क्रेयॉन, इरेजर, नोटबुक ह्या सारख्या वस्तूंक GSTंतल्यान सूट दिल्या। बॉक्सिंगात युनायटेड किंगडमांतल्या लिव्हरपूलात चालू आशिल्ल्या संवसारीक सर्तींत भारताची जॅस्मिन लंबोरिया आनी नुपूर शेवरन हांणी आपापल्या वजन विभागांत बायलांच्या फायनलींत प्रवेश केला। 57 किलो वजनाच्या उपांत्य फेरयेत जॅस्मिना व्हेनेझुएलाच्या ओमायलीन आल्काक 5-0 अशी हार घाली। 80+ किलोग्राम विभागात नुपूर शेवरान तुर्कस्तानाच्या दुजतास सैमाक 5-0 अशी मात करून फायनलीत प्रवेश केलो। मजगती नॉन ऑलिंपिक बायलांच्या 48 किलो विभागात वांटो घेवपी मिनाक्षी हुडान इंग्लंडाची 19 वर्सां सकयल्या संवसारीक विजेती ॲलिस पम्फ्रेक 5-0 हारयले। ताचे आदी ऑलिंपियन पुजा राणीन पोलंडाची एमिलिया कॉटेरस्काक 3-2 अशें पराभूत करून बायलांच्या 80 किलो विभागात उपांत्य फेरयेत प्रवेश केलो। भारतीय हवामान खात्यान आयज बिहार, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, तेलंगणा, उत्तराखंड आनी ईशान्य राज्यांनी कांय सुवातांनी पावस पडपाचो अदमास दिला। दिल्ली, चंदीगड, हरियाणा, दर्यादेग आनी उत्तर अंतर्गत कर्नाटक, छत्तीसगड आनी ओडिशा ह्या वाठारांनी दिसभर हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा। आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयजसान 15 तारखे मेरेन मिझोराम, मणिपूर, आसाम, अस्तंत बंगाल आनी बिहाराक भेट दितले। भारत आनी युरोपियन युनियन दोनी वटांच्या व्यापक आनी संतुलित मुक्त व्यापार कबलातीक अंतीम स्वरूप दिवपाक प्रामाणीकपणान आनी वचनबद्धतेन काम करता अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हळां। वेंचणूक आयोगान मुख्य वेंचणूक अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या कार्यालयांत माध्यम आनी संवाद अधिकाऱ्यां खातीर एका दिसाच्या कार्यशाळेचें आयोजन केलें। बॉक्सिंगात संवसारीक सर्तींत भारताची जॅस्मिन लंबोरिया आनी नुपूर शेवरन हांणी आपापल्या वजन विभागात बायलांच्या फायनलीत प्रवेश केला। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात सांजेच्या 6:30 नमस्कार।